Bukalon sa duha ka baso nga tubig within 10 minutes mga guys ha. Within 10 minutes pabukalo nimo tambal sa almoranas ha. Napulo ka dahon sa patula. Guys, daan na sa health tips ni Richard Gomez no. Tambal sa almoranas. Oh, kani ato gisgutan ni Richard Gomez nga ang pinaka-best nga tambal sa almoranas mo ang buongon nga tagak no. Ikuan sa kalayo dan pagka init-init pa ibutang sa lubot. No, tambal gyapon sa almoranas mga guys. Dayon maghinubig og kipi-kipi no. Imnon kada adlaw karon lahi na sa mga guys kay atong tambal adunay pag-ilin-ilinan kun asa ka maayo didto ka mutirada no mga guys no. Napulo kadahon sa patula. Patula? Oh, patula ni siya. Napulo kadahon. Oh. Ang napulo kadahon sa patula nga imong gamiton kinahanglan katong green po no. Oh, napulo kadahon sa patula. Imong ad-aron, no? Ad-aro hugasan og maayo mga guys. Be sure nga ang imong i-ad-ad kato mga stainless nga kung mahimo kato mga limpyo gikay nga mga kutsilyo, no? Ad-aron og pino. Pino mga guys, no? Pino nga pagka-ad-ad, no? Kung mahimo hugasan pag itro pinahanlan limpyo sa pagkagama mga guys. Imong pabukalon sa duha ka baso nga tubig within 10 minutes mga guys ha. Within 10 minutes pabukalo nimo tambal sa almoranas ha. Napulo ka dahon sa patula sliceon. Butang ang duha ka baso nga tubig tambal sa almoranas within 10 minutes lang no. O katong tubig niya mga guys nga init-init pa nga makaya nimo mga guys. Mao to siya imong ihunad sa imong sampot no. Nga igo makaya nimo ang kainit no. Pwede nimo siya sa usa ka adlaw o kadaghanon ba nimo o kaduha o katulo sa usa ka adlaw mga guys para maayos siya. Napulo ka dahon ad-aron sa pino pabukalon sa duha ka baso within 10 minutes og ihunad sa imong sampot. Ini tubig. Oh, ini tubig nga kanang makaya niya. Tambal sa almoranas. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you. Oh mga guys, pahibalo sa katawan sa tibok kalibutan mga guys no. Nga ang dahon sa avocado dili lang kay tambal sa kolesterol kundi tambal pud siya sa mga kidney stone. Katong adunay mga bato-bato diri sa kidney mga guys ngo nang naglisod na og pangihi. Napulo ngadto sa 15 kadahon no. Dito na lang nato sa 15 kadahon aron most effective siya mga guys no. Lutoon na to siya o lagaon na to siya no. Pwede na to siya lagaon tulo ka baso. Himuon na tong usa ka baso mga guys no. Himuon na lang usa ka baso ang 15 kadahon o 10 kadahon no. Para sa tambal sa kidney stone no. Imno na to siya 3 times a day. Sa dili pa mamahaw, sa dili pa maniudto, sa dili pa manihapon. Imno na to siya mga guys. Kay mo ni ang pinaka the best na tambal sa kidney stone no, down sa avocado. Please like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you. Mga halamang gamot para sa kidney: 1. Banaba. 2. Celery. 3. Asparagus grass. 4. Buhok ng mais. 5. Sabaw ng buko. 6. Pansit-pansitan. 7. Lemon juice. 8. Dahon ng avocado. 9. Sampas-sampalukan. 10. Sambong.